At Oxford College of Business, we offer world-class business qualifications awarded by some of the best universities in the world. That's because all we do, all we are, is business education. वैशाख दिवस सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय परिषदका सभापति श्रद्धेय डाक्टर फ्रा ब्रह्म पण्डित, श्री डालडा मालीगावा र अन्य स्थानबाट पाल्नुभएका विशिष्ट श्रद्धेय भिक्षुजन, श्रीलङ्काका राष्ट्रपति महामहिम श्री मैत्रीपाला सिरिसेना, श्रीलङ्काका महामहिम सभामुख, महामहिमहरू, विद्वत वर्ग, विशिष्ट अतिथिगण, भद्र महिला तथा सज्जनवृन्द। Most Venerable Dr. Fra Brahma Pandit, President of the International Council for the Day of Vaisakh, most venerable monks from Sri Dalda Maligawa and other distinguished monks, Your Excellency Mr. Maitripala Sirisena, President of Sri Lanka, Your Excellency Speaker of Sri Lanka, Excellencies, scholars, distinguished guests, ladies and gentlemen. यस ऐतिहासिक तथा प्राचीन शहर क्यान्डीमा आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघीय वैशाख सम्मेलनको समापन समारोहमा उपस्थित भएर बोल्न पाउँदा म नेपाली जनता सम्मानित भएको महसुस गर्दछु। उच्च सम्मानका साथ यस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा भाग लिन निमन्त्रणा गर्नुभएकोमा म श्रीलङ्काका महामहिम राष्ट्रपतिलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। I feel the Nepali people are honored as I speak at this closing ceremony of the United Nations Vaisakh Conference in this historical and ancient city of Kandy. My sincere thanks go to Your Excellency, the President of Sri Lanka, for your thoughtful invitation to me to attend this important event. शान्ति, अहिंसा, करुणा र भातृत्वका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्मभूमिको प्रतिनिधित्व गर्दै श्रीलङ्काका मैत्रीपूर्ण जनताका लागि मैले नेपाली जनताका तर्फबाट न्यानो स्नेह र सद्भाव ल्याएको छु। Coming from the land of Gautam Buddha, the apostle of peace, non-violence, compassion and fraternity, I bring the message of warm affection and goodwill on behalf of the people of Nepal to the friendly people of Sri Lanka. यस सुन्दर मुलुकमा आएदेखि नै दर्शाइएको न्यानो आतिथ्यता र सम्मेलनको उत्कृष्ट व्यवस्थापनका लागि समेत म महामहिमलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। I also thank you, Mr. President, for the warm hospitality extended to us since our arrival in this beautiful country and for the excellent arrangements made for this conference. नेपालको राष्ट्राध्यक्ष लामो अन्तरालपछि यस मित्र राष्ट्रको भ्रमणमा आएको कुरा स्मरण गर्दा मलाई अत्यन्त प्रसन्नता भएको छ। It gives me immense pleasure to note that after a long gap, the head of state of Nepal is on a visit to this friendly country. महामहिमहरू, भद्र महिला तथा सज्जनवृन्द, Excellencies, ladies and gentlemen, विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको देश नेपाल र आफ्नो पुरानो इतिहासका दौरान लामो सामुद्रिक मार्ग मार्फत विभिन्न सभ्यतासँग अन्तर्क्रिया गर्ने हिन्द महासागरको विलक्षण मोती समान रहेको श्रीलङ्काका बीच शताब्दीौंदेखि सुमधुर सम्बन्ध रहिआएको छ। यातायात र सञ्चार सञ्जालको विस्तार मार्फत यस सम्बन्धलाई थप सुदृढ तुल्याउनु आवश्यक छ। Nepal, the land of the world's highest peak, Mount Sagarmatha, earlier known as Mount Everest, and Sri Lanka, a wonderful pearl hung in the Indian Ocean, with a long maritime route interacting with different civilizations in its long history, have been enjoying excellent relations over the centuries. These relations need to be further consolidated through greater connectivity. मित्रता र सहयोगको हाम्रो द्विपक्षीय सम्बन्ध सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक निकटताबाट अभिप्रेरित छ। 60 वर्ष अघि मात्र औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित
गरिए पनि हाम्रो सम्बन्ध शताब्दीौँदेखि अक्षुण्ण रहेको छ। नेपालका विलक्षण विभूति गौतम बुद्धको दर्शन र सन्देशहरू हाम्रा दुई मुलुक र जनताका बीच सम्बन्ध स्थापनाका निमित्त महत्त्वपूर्ण आधार रहेका छन्। Social, cultural and religious similarities characterize our bilateral bonds of friendship and cooperation. Though formal diplomatic relations were established only 60 years ago, the two countries share strong ties that go back to centuries. The philosophy and messages of Nepal's illustrious icon, Gautam Buddha, remain the basic foundation in establishing contacts between our two countries and peoples. हालका वर्षमा उच्च स्तरीय भ्रमणको आदान प्रदान, विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग र सार्क तथा बिमस्टेक जस्ता क्षेत्रीय मञ्चहरूमा दुवै मुलुकको सक्रिय सहभागिताले द्विपक्षीय सम्बन्ध मजबुत पार्न सघाएको छ। In recent years, exchange of high-level visits, cooperation in diverse fields, as well as both countries' active participation in regional forums such as SAARC and BIMSTEC have contributed to strengthen our bilateral relations. श्रीलङ्काले बौद्ध धर्मका अनुपम सिद्धान्तको प्रवर्धनमा अहम भूमिका खेलेको छ। सिद्धार्थ गौतमले बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभए पश्चात कम्तीमा 3 पटक यस मुलुकको भ्रमण गर्नुभएको विश्वास गरिएको छ। यस परिप्रेक्ष्यमा सुन्दर नगरी श्रीलङ्काको पुरानो राजधानी र हाल केन्द्रीय प्रान्तको क्षेत्रीय राजधानीका रूपमा रहेको क्यान्डीले यस विशेष समारोहको आतिथ्यता गर्ने अग्रसरता लिएको कुरा मनन गर्नु प्रासङ्गिक छ। मैले भर्खरै श्री डालडा मालीगावाको भ्रमण गरेँ। बुद्धद्वारा प्रतिपादित विश्व शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिको प्रवर्तकमा समर्पित हाम्रा जनताका लागि बुद्धको पवित्र दन्त अवशेष रहेको यो मन्दिरका कारणले क्यान्डीले आत्मीय सम्बन्ध राख्दछ। साथै बुद्ध जन्मस्थल भएका कारण यहाँका जनता नेपालसँग अत्यन्त आत्मीय छन् भन्ने उल्लेख गर्दा मलाई प्रसन्नता आउँछ। Sri Lanka has done much in promoting and propagating the noble principles of Buddhism. Siddhartha Gautam is believed to have visited this country at least 3 times after his enlightenment. It is pertinent to note that Kandy, a beautiful city, ancient capital of Sri Lanka and currently regional capital of Central Province, has taken the initiative in hosting this very special event. I have just visited Sri Dalda Maligawa, the holy Buddhist temple of the sacred tooth relic, brings this city closer to the hearts of our people who swear by the principles enunciated by Buddha for promoting world peace, stability and development. I am happy to mention that people here have special affinity with Nepal as the birthplace of Buddha. हाम्रो निकट छिमेकी श्रीलङ्काले सामाजिक न्याय र दिगो विश्व शान्तिका लागि बौद्ध दर्शन विषयमा यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय वैशाख दिवस समारोह आयोजना गर्नु गौरवको कुरा हो। यस सम्मेलनको दौरान नीति निर्माता, विद्वत वर्ग र सम्बद्ध संस्थाका प्रतिनिधिबीच भएको विचार विमर्शले विश्व शान्तिका प्रतिको समझदारी अभिवृद्धि गरेको छ भन्ने म आशावादी छु। It is therefore a matter of pride that our close neighbor Sri Lanka has hosted the International Vesak Day celebrations this year under the theme Buddhist Teachings for Social Justice and Sustainable World Peace. I hope deliberations and exchange of ideas among the policymakers, scholars and representatives of relevant institutions during the conference have helped enrich understanding about the need for world peace. गौतम बुद्धको जन्म, बुद्धत्व प्राप्ति र महापरिनिर्वाण मनाउन वैशाख दिवस आयोजना गरिन्छ। बुद्धका उपदेशको निरन्तर बढ्दो महत्त्वको मान्यता स्वरूप संयुक्त राष्ट्र सङ्घले 2000 देखि प्रत्येक वर्ष वैशाख दिवस मनाउँदै आएको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासभामा यस सम्बन्धी प्रस्तावको प्रमुख प्रायोजकको रूपमा रहेको नेपालको यसप्रति गौरव महसुस गर्दछ। Vesak Day is celebrated in commemoration of the birth, enlightenment and parinirvana of Gautam Buddha.
In recognition of the ever-growing significance of the teachings of Buddha, the United Nations has been observing the Vesak Day annually since the year 2000. Nepal is proud to be a leading sponsor of the resolution at the United Nations General Assembly. यस प्रसङ्गमा श्रीलङ्काले खेलेको प्रमुख भूमिकाको म प्रशंसा गर्दछु। यसै अवसरमा राजनेता तथा शीर्षस्थ कूटनीतिज्ञ लङ्का अभिमान्य लक्ष्मण कादिर गमारले देखाउनु भएको ज्यादै सुझबुझपूर्ण सक्रियताको म सराहना गर्दछु। I would like to express my appreciation for the prime role played by Sri Lanka in this context. Let me take this opportunity to especially pay our tributes to statesman and top diplomat Lanka Abhimanya Lakshman Kadir Gamar for his most thoughtful initiative in this regard. नेपाल र श्रीलङ्का दुवैले हिंसात्मक द्वन्द्वको पीडादायी कालखण्ड र जनधनको ठूलो क्षतिपछि प्राप्त गरेको अमूल्य शिक्षा हो शस्त्र बलभन्दा जनताको अभिमत शक्तिशाली हुन्छ। यो कुरा विश्वको राजनीतिक इतिहासबाट राम्रोसँग साबित भइसकेको छ। विगतमा श्रीलङ्काले भोगेछ र लामो हिंसात्मक द्वन्द्व अस्थिरता र संक्रमणकाल चिर्दै नेपालले जननिर्वाचित संविधान सभाको माध्यमबाट असोज 2072 मा संविधान प्राप्त गरेको छ। यस क्षणमा म तपाईहरुको बीचमा उपस्थित भइरहँदा नयाँ संविधानको प्रावधान मुताबिक हाम्रो मुलुकमा आजकै दिन उत्साहवर्धक सहभागिताका साथ स्थानीय तहको निर्वाचनको मतदान प्रक्रियामा नेपाली जनता लामबद्ध भएको कुरा सुनाउन पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ। The fundamental lesson learned by both Nepal and Sri Lanka that underwent agonizing period of violent conflict and massive loss of lives and property is that the power of ballot is stronger than the power of bullet. The political history of the world has amply proved it. Like the experiences of Sri Lanka in the past, Nepal also passed through a long period of armed conflict, instability and transition until the promulgation of the constitution through an elected constituent assembly in September 2015. As I am speaking to you, I am pleased to inform you that the fellow Nepali nationals are taking part in the local level elections today in an enthusiastic manner. भद्र महिला तथा सज्जन वृन्द, Ladies and gentlemen, अहिंसा, सत्य, करुणा र सहिष्णुता जस्ता मानवीय गुणले ओतप्रोत बुद्धका शाश्वत उपदेशले हाम्रा सभ्यतालाई 2 सहस्राब्दी भन्दा बढी समयदेखि मार्ग निर्देशित गर्दै आएका छन्। बौद्ध दर्शनको गरिमामय इतिहास र उपलब्धि हाम्रो आस्था, संस्कृति, जनजीविका र जीवनप्रतिको दृष्टिकोणसँग अभिन्न रूपमा गाँसिएका छन्। शाश्वत शान्ति, सहिष्णुता, सद्भाव र साझा विकास साकार तुल्याउन यी सन्देश मार्गदर्शक सिद्धान्त हुन्। Buddha's timeless teachings based on humanitarian values of non-violence, truth, compassion and tolerance have been guiding our civilizations for over 2 millennia. The glorious history and achievements of Buddhist philosophy are inextricably linked to our faith, culture, livelihood and approach to life. These precepts are guiding principles for promoting eternal peace, tolerance, harmony and shared development. शान्त तथा न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्थाको सिर्जना बुद्धको उपदेशका शाश्वत सन्देशको पालना प्रति हुने हाम्रो आस्थाको नवीकरण र समर्पणमा निर्भर गर्दछ। बुद्ध संसारकै ज्योति हुन् र संसारलाई हामी तथा भावी पुस्ताका निमित्त अनुभव आश्रय स्थलमा रूपान्तरण गर्न सो ज्योति मार्गदर्शक बन्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। Creation of a peaceful and just world order demands that we renew and rededicate our faith towards sincerely observing the immortal messages of Buddha's teachings. Buddha is the light of the world, and I believe that light must be our savior for transforming the world into a better place to live in, both for us as well as the future generations. कुनै पनि समाजमा शान्ति, स्थायित्व र प्रगतिको आधार सामाजिक न्याय हो। समाजका प्रत्येक वर्ग र समुदाय समान अधिकारका हकदार
भएमा सामाजिक न्याय सुनिश्चित हुन्छ। भेदभावको उन्मूलन, न्यायोचित सहभागिता र आर्थिक समृद्धिको प्राथमिकताका साथै गरिबी र पछौटेपन निवारण गर्ने लगायत शासन व्यवस्था लक्षित हुनुपर्दछ। Social justice remains at the core of peace, stability and progress in any society. Ensuring social justice is possible when all segments of society are entitled to equal rights and can enjoy the benefits and opportunities in all spheres of public life, while according due priority to elimination of discrimination, equitable participation and economic well-being. The governance system must be geared towards overcoming poverty and backwardness. हामीले विश्वमा असहिष्णुतामा आधारित विभिन्न प्रकारका अतिवाद र कट्टरवाद भोगिरहेका छौँ। धार्मिक, जातिगत र सभ्यतागत आधारमा विभाजन गर्न कोसिस भइरहेका छन्। स्थापित व्यवस्था उप गम्भीर चुनौती सिर्जना गर्न गैर राज्य तत्त्वहरू समेत उद्धत देखिन्छन्। यस्ता तत्त्वले हिंसा र अन्य विकल्पद्वारा अस्थिरता र अराजकता पैदा गरी सामाजिक बनावटलाई खलबल्याउँदै विश्व शान्ति र समृद्धि उप अवरोध पुर्याउँदैछन्। जुनसुकै आवरणमा भए पनि सामाजिक सद्भाव विथोल्ने, मानवतामा विभाजन ल्याउने र संकीर्णता, कट्टरता र घृणा फैलाउने मान्यताहरू आजको विश्वमा स्वीकार्य हुन सक्दैनन् भन्ने कुरामा व्यापक सहमति छ भन्ने मलाई लाग्दछ। We continue to witness various forms of extremism and radicalism sustained by intolerance in different parts of the world. New fault lines are being created along religious, ethnic and civilizational lines. Even non-state actors are posing serious threat to the established order. These elements use violence and other means to destabilize the social fabric and hinder peace and prosperity in the world. I believe there is a wider consensus that the ideas which destabilize social harmony, divide humanity and sow the seeds of prejudice, radicalism and hatred in any guise are no longer accepted in today's world. धार्मिक सहिष्णुताको लामो इतिहास बोकेको एउटा मुलुकका रूपमा नेपाल विश्वमा चिरस्थायी शान्ति प्राप्तिका लागि अन्तर्धार्मिक एवं अन्तर्सांस्कृतिक संवाद, समझदारी र सहयोगको आवश्यकताका पक्षमा छ। दिगो शान्ति स्थापना तथा संस्थागत गर्नका लागि सबै मुलुकले सामञ्जस्यपूर्ण तवरले विभिन्न सभ्यताबीच सद्भाव, आपसी सम्मान, शान्तिको संस्कृति र अहिंसा प्रवर्धन गर्ने आफ्नो दायित्व दृढताका साथ पूरा गर्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। सांस्कृतिक, भाषिक, जातीय वा धार्मिक विविधता कुनै पनि समाजका लागि बोझ होइन, सम्पदा र गौरवको विषय बन्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। As a country with a time-tested history of social and cultural harmony in the midst of diversity, Nepal advocates the need to promote interreligious and intercultural dialogues, understanding and cooperation for the achievement of enduring peace at the global level. We feel that all countries need to fulfill in a coherent manner their obligation to promote harmony among civilizations, mutual respect and culture of peace in order to establish and institutionalize sustainable peace. I believe that cultural, linguistic, ethnic or religious diversity constitutes part of heritage and pride for a society rather than a burden. महामहिमहरू, भद्र महिला तथा सज्जन वृन्द, Excellencies, ladies and gentlemen, हाम्रा चुनौती र कठिनाई सामना गर्न बुद्धका उपदेशहरूले ठोस आधारशिला प्रदान गर्दछन्। यी सन्देश परम सुख र शान्तितर्फ उन्मुख जीवन पद्धतिका द्योतक हुन्। यिनै सद्गुणले हाम्रो जीवन अनुशासित बनाउन र विश्वमा शान्ति स्थापना गर्न मार्गदर्शन गर्दछन्। बुद्धका उपदेशहरूको आत्मसात र निष्ठापूर्ण पालना मानव मात्रका लागि शान्तिपूर्ण विश्व स्थापना गर्न अधिक महत्त्वपूर्ण छ। Buddha's teachings provide a solid foundation to address our challenges and hardships. These teachings have shown a way of life towards ultimate happiness and peace. They inspire us to discipline our lives and shape our virtues and promote justice and sustainable peace in the world.
internalizing and faithfully observing Buddha's teachings is far more important than anything else in establishing a peaceful world for mankind. हाम्रा मूलभूत मानवीय मूल्य र साझा नियतिका दर्शनका रूपमा बौद्ध धर्म हेरिनु पर्दछ। समस्त मानवलाई एकताबद्ध गर्न शान्ति, अहिंसा, करुणा, सद्भाव र क्षमाको आफ्नै महत्त्व छ। यिनको महत्त्व पहिले भन्दा आज बढी छ। नेपाली जनता स्वभावैले शान्ति, करुणा, सद्भाव र सहिष्णुता प्रेमी छन्। As a philosophy, Buddhism requires to be understood in terms of our core human values and common destiny. Peace, non-violence, compassion, harmony, and forgiveness are higher noble causes that bind human beings together. They are more relevant today than before. By their very nature, Nepali people are ardent believers in peace, compassion, harmony, and tolerance. बुद्धको जन्मस्थल तथा विश्व शान्तिको उद्गम स्थल लुम्बिनीको भूमिका रूपमा सामाजिक न्याय र दिगो विश्व शान्तिप्रतिको नेपालको प्रतिबद्धता अटल रहेको छ। विश्व शान्तिप्रतिको हाम्रो अनुराग बुद्धका शाश्वत उपदेशबाट निश्चित छन्। As the home to Lumbini, sacred birthplace of Buddha and fountain of world peace, Nepal's commitment to social justice and sustainable world peace is unwavering. Our orientation towards world peace derives from the immortal teachings of Buddha. सिद्धार्थ गौतमको पावन जन्मस्थल लुम्बिनी बौद्ध धर्म तथा दर्शनको उद्गम स्थल हो। यो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र पुरातात्विक महत्त्वको भूमि हो। यसले तीर्थयात्री, कलाकार तथा विद्वत वर्ग लगायत संसारभरिका मानिसलाई त्यहाँको भ्रमण गर्न तथा विचारको आदान प्रदान गर्न प्रेरित गरेको छ। यो विश्व सम्पदा क्षेत्र हुनुका साथै बौद्ध अध्ययन र अनुसन्धानको केन्द्र पनि हो। Lumbini, as the sacred birthplace of Siddhartha Gautam, is the fountain of Buddhism and Buddhist philosophy. It is the land of historical, cultural, religious, and archaeological significance. It has inspired people from across the world, including pilgrims, artists, and scholars, to visit and exchange thoughts. It is a World Heritage Site and a center for the study and research on Buddhism. लुम्बिनी नेपालको पहिचानसँग अभिन्न रूपमा गाँसिएको छ। बृहत लुम्बिनी क्षेत्रमा रहेका पुरातात्विक अवशेषको सुरक्षा र संरक्षण गर्न नेपाल प्रतिबद्ध तथा कर्तव्यनिष्ठ छ। यी मानवताका अमूल्य निधि हुन्। गौतम बुद्धको जीवनसँग अभिन्न रूपमा गाँसिएका लुम्बिनी, रामग्राम, गोटीहवा, देवदह र तिलौराकोट बृहत बौद्ध पथ क्षेत्र हुन्। यो पावन क्षेत्रलाई विश्वका बौद्ध मार्गी र समस्त शान्तिप्रिय जनताका लागि शान्ति प्राप्ति र तीर्थस्थलका रूपमा परिणत गर्ने उद्देश्यले एक विस्तृत गुरु योजनाका साथ लुम्बिनी विकास कोषले अग्रणी संस्थाका रूपमा कार्य गरिरहेको छ। बौद्ध धर्मावलम्बी तथा अन्य आगन्तुकका सेवार्थ नयाँ गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण भइरहेको छ भने भैरहवा र आसपासका क्षेत्रमा यात्रुहरूको सुविधा र बौद्ध दर्शन प्रवर्धनका लागि समुचित भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गरिँदैछ। Lumbini is inextricably linked to Nepal's identity. We are committed and duty-bound to protect and preserve the archaeological relics in the greater Lumbini area. These are priceless assets for mankind. Lumbini, Ramgram, Gotihawa, Devdaha, and Tilorakot have been intimately associated with Gautam Buddha and constitute a full Buddhist circuit in the area. A comprehensive master plan is being implemented with the Lumbini Development Trust working as the leading institution with a view to turning this holy place into an international center for peace and pilgrimage for Buddhists and all peace-loving people of the world. A new Gautam Buddha International Airport is being constructed and essential physical infrastructures are being established in Bhairava and adjoining places to cater to the needs of Buddhist pilgrims and other visitors. बुद्धको दर्शन, शिक्षा र सन्देशका बारेमा
अध्ययन अनुसन्धान गरी शान्ति र मैत्रीको सन्देश निरन्तर प्रवाह गरिरहन यस क्षेत्रमा स्थापित लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय आफ्ना प्राज्ञिक गतिविधिहरू थप प्रभावकारी तुल्याउन अग्रसर रहेको छ। The Lumbini Buddhist University, established with a view to undertaking study and research on Buddhist philosophy, teachings and messages to propagate messages of peace and friendship, has streamlined its academic activities. धार्मिक र सांस्कृतिक सहिष्णुताको अवलम्बन गर्ने नेपालमा 10 वटा युनेस्को विश्व सम्पदा क्षेत्र लगायत गौतम बुद्धसँग जोडिएका प्रशस्त मन्दिर, गुम्बा र धरोहर अवस्थित छन्। हिन्दू र बौद्ध समुदायका मानिस दुवै आस्थाका मन्दिरमा जाने नेपालमा आम प्रचलन छ। बुद्ध नेपाली हिन्दूहरूका लागि उच्चतम श्रद्धाका पात्र हुनुहुन्छ। Known for utmost degree of religious and cultural tolerance, Nepal is home to 10 UNESCO World Heritage Sites and innumerable temples, shrines and monasteries associated with Gautam Buddha. It is quite common in Nepal to find both Hindus and Buddhists visiting temples of two faiths. Besides, Hindus in Nepal accord highest importance to Lord Buddha. युनेस्को सम्पदा क्षेत्रका रूपमा रहेका बौद्धनाथ र स्वयम्भूनाथ नेपालको इतिहास र उत्पत्तिसँग जोडिनुका साथै हाम्रो साझा संस्कृति र आस्थाका प्रतीक हुन्। यी दुवै मन्दिर 2072 सालमा गएको विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भए। आफ्नै प्रकारको विश्वको सबैभन्दा ठुलो बौद्धनाथ स्तूप जनताको सक्रिय सहभागिताबाट पुनर्निर्माण भइसकेको छ। उक्त भूकम्पबाट क्षति भएका सम्पदाहरू रातो मच्छिन्द्रनाथ मन्दिर तथा आनन्दकुटी विहारको पुनर्निर्माण कार्यमा सहयोग गरेकोमा हामी श्रीलङ्का सरकारको उच्च प्रशंसा गर्दछौँ। Bodhanath and Swayambhunath are two such UNESCO heritage sites that are part of Nepal's history and origin as a land of shared culture and faith. Both these temples suffered damages in the devastating earthquake of April 2015. Bodhanath Stup, the largest of its type in the world, has already been fully restored to its glory through active cooperation of the people. We also highly appreciate Sri Lanka for undertaking the reconstruction of Rato Machindranath Temple and Anandakuti Vihar after the damages caused by the earthquake. लुम्बिनीको महिमा कायम गरी यसलाई विश्व शान्तिको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने कार्यमा हामी कुनै कसर बाँकी राख्ने छैनौं भन्ने कुरा म जोड दिन चाहन्छु। लुम्बिनीको विकासमा उदार रूपमा समर्थन तथा सहयोग प्रदान गर्ने हाम्रा छिमेकी तथा अन्य मित्र राष्ट्रहरूप्रति हामी आभारी छौं। लुम्बिनीलाई विश्व शान्तिको मुहानको रूपमा विकास गर्दै मुहानको रूपमा विकास कार्यमा सहयोग गर्ने श्रीलङ्का सरकारलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। I wish to underline that we will leave no stone unturned to maintain the sanctity of Lumbini and develop it as a center of world peace. We remain thankful to our neighbors and friendly countries that have extended their generous support and cooperation to Lumbini's development. I especially like to thank the government of Sri Lanka for its support in developing Lumbini as the fountain of world peace. लुम्बिनीको ऐतिहासिक महत्त्व कायम गर्न यसलाई बुद्धको जन्मस्थल, बुद्ध धर्मको उद्गम स्थल र विश्व शान्तिको भूमिका रूपमा थप प्रवर्धन गर्नु आवश्यक छ। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय वैशाख दिवसको उत्सव मनाइरहँदा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा सामूहिक प्रयासको समन्वय र सहजीकरण गर्न गठन भएको लुम्बिनी विकासका लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय अन्तर्राष्ट्रिय समितिलाई सक्रिय बनाउनु प्रासंगिक हुनेछ। Further promotion of Lumbini as the birthplace of Lord Buddha, origin of Buddhism, and a site of world peace would be important to uphold its historic significance. As we celebrate the International Vesak Day, it would be pertinent to revitalize the International Committee for the Development of Lumbini at the United Nations to coordinate and facilitate concerted efforts at the international level. महामहिम भद्र महिला तथा सज्जन वृन्द, Excellencies, ladies and gentlemen, म यस अवसरमा मित्र राष्ट्रहरू
संस्थाहरू विद्वत वर्गका साथै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग बौद्ध दर्शनको प्रवर्धन गर्न निरन्तर सहकार्य गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धताको पुनः स्मरण गर्न चाहन्छु। नेपाल गौतम बुद्धसँग जोडिने प्रशस्त मन्दिर र धरोहरको देश भएको कुरामा प्रकाश पार्ने क्रममा यहाँहरू सबैलाई नेपाल आई हाम्रो प्राकृतिक सौन्दर्यको आनन्द लिन र बौद्ध धर्मसँग गाँसिएका मन्दिर, गुम्बा र धरोहरहरूको भ्रमण गर्न आमन्त्रण गर्दछु। बौद्ध दर्शनप्रति समान आस्था राख्ने नेपाल र श्रीलङ्का बीच सिधा हवाई सम्पर्क लगायत सम्बन्ध र सहयोगका आयामहरूलाई थप फराकिलो बनाउन आवश्यक रहेको कुरामा जोड दिन चाहन्छु। I would like to take this opportunity to recall our commitment to continue working with friendly countries, institutions, scholars, and the international community to promote Buddhist teachings. As I highlighted, Nepal is a land of so many temples and shrines associated with Gautam Buddha. I extend my open invitation to all of you to visit Nepal and enjoy both its natural scenery and wonderful array of temples, shrines, and monasteries that have played important role in promoting Buddhism. As Nepal and Sri Lanka share common faith on Buddhist philosophy, I would like to stress on the need to further widen the dimensions of mutual friendship and cooperation, including direct air linkage between the two countries. अन्तमा म सबैमा अन्तर्राष्ट्रिय वैशाख दिवसका अवसरमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस उत्सवले हामीलाई बुद्धका शाश्वत उपदेशहरूको माध्यमबाट सामाजिक न्याय, अहिंसा, सहिष्णुता र दिगो विश्व शान्ति हासिल गर्न निर्देशित गरोस् भन्ने कामना गर्दछु। साथै बुद्धको दर्शनमा असीम आस्था राख्ने श्रीलङ्काका शान्तिप्रेमी मैत्रीपूर्ण जनतालाई आगामी वर्षहरूमा सुख, शान्ति र निरन्तर समृद्धिका लागि शुभेच्छा व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। To conclude, I wish to extend my hearty felicitations to everyone here on the occasion of the International Vesak Day. May this celebration guide us to attain social justice, non-violence, tolerance, and sustainable world peace through Buddha's immortal teachings. May the friendly people of Sri Lanka, who repose so much faith in the teachings of Gautam Buddha, enjoy peace and continued prosperity in coming years. Thank you.